हरि ओं नीलाद्रौ शंखमदे सदलकमले श्रीरत्नसिंहासन सरस्त सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरो संस्थितं जाग्र्यजनं भद्रायं वर्षनरथचरणयुक्तं ब्रह्ममूर्ते नवनियत् विधानं स्मरोष्य सज्जने परिवर्तव्यं श्रीब्रह्मदारु स्मरामि श्रीब्रह्मदारु स्मरामि बलभद्र सौग्रतरा सुभद्रिका भुवनेश्वरी जगन्नाथ साक्षात् दक्षिणकली शैवदारु दर्शनम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं श्री जगन्नाथाय ते नमो। बोल शंकर भगवान सुमापते हर हर महादेव की। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर सप्तऋषि दिव्यर्शन संस्थान ज्योतिष परिसर को मु ज्योतिर्विद पंडित हरस कुमार साहू आपण को आज स्वागत करुच्चे और हृदय प्रणाम करी आज कार्यक्रम दैनंदिन राशिफल आम प्रदान करूँ। दैनंदिन राशिफल 27 कोटी नक्षत्र और 12 कोटी राशि व्यक्ति विशेष माने आपण तैयार हो जातु। आपण राशि नक्षत्र रे केउं भली भाव आज शुभाशुभ फल रही आज दिन केमी कटिबा आपणकर कौन भल मंद रौन सुख दुख रौन शुभ अशुभ रमें आपको प्रदान करुचु। आपण जानतु आपण राशि नक्षत्र आज कौन रही। जीवा प्रथमे आज दिन पंजिका पर श्रवण करवा। आज दिन आज इंग्राजी 4/7/2026 सौर मिथुन मास 20 दिन शनिवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 12टा 40 पर्यंत रोचे। पर 12टा 40 पर पंचमी तिथि आरंभ हो। भाव धनिष्ठा नक्षत्र दिबा 1:44 पर्यंत भोग रहिबो। कुंभ चंद्र 60 दंड होरात्र दिन तमाम भोग रोचंदी। आपणकर आज सूर्य उदय हेबे 16 मास मिथुन मास रे सूर्य उदय होचंदी प्रातः 5:13:23 समय एवं सूर्य अस्त होचंदी 6:15 समय 6 संध्या 6:28:15 समय सूर्य अस्त होचंदी। चंद्र दृश्यमान हेबे रात्र 9:03 रु निशांत मध्य आपण चंद्र दृश्यमान हेबे। आज जो माने जन्म ग्रहण करुछंदी से माने कुंभ राशि रे जन्म ग्रहण करिवे। जदि दिन गोटाए भितर जन्म होचंदी ताले धनिष्ठा नक्षत्र रे जन्म ग्रहण करुछंदी एवं महादशा रोची तांकर मंगल महादशा रे जन्म ग्रहण करिवे। जदि 12:44 पर जन्म होचंदी तो शतभिषा नक्षत्र रे जन्म होबे। शतभिषा कुंभ राशि रे जन्मे। तेणुक जन्मदिन आज शुभेच्छा। जो माने आज जन्म ग्रहण करेंगे आज कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र 1:44 पर्यंत 1:44 पर शतभिषा नक्षत्र राशि राशि नक्षत्र से भाई भाव आज जीवा। आज दिन अद्य वृष सिंह एवं कन्या राशि घातबार जेहेतु आज शनिवार एमानक आज राशि मिक्त व्यक्ति विशेष आज घातबार रही। आज कौन फलाफल रहा दैनंदिन राशिफल आम जाना। ये व्यक्ति विशेष मानक वृष राशि सिंह राशि और कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक क्यों भली आज घातबार प्रभाव रमें जाना। से भाव में राहु काल जो समय आम शुभाशुभ कार्य पूजा आदि कर्म आप घरे शुभ कम करने बंद करा जाए निषेध करा जाए। राहु काल दिबा 8:34 रु 10:13 मध्य आपणकर राहु काल रही। से समय आप कौन शुभाशुभ कार्य निषेध रही बंद करूँ। काल बेला रही काल बेला कौन शुभाशुभ कार्य करूँ ना। प्रातः 6:55 रही। अन्य एक काल बेला रही दिबा 4:49 गते संध्या 6:28 मध्य ये एक काल बेला रही। अमृत बेला कौ समय शुभ बेला रही शुभ अमृत बेला जो समय आपंकर शुभ कार्य करेंगे गृह में कौन पूजा आदि कर्म कौन शुभ काम कार्य कर दिबा 8:47 गते एवं 12:18 मध्य शुभ कार्य करूँ अत्यंत शुभ रही भाव में रात्र 9:21 गते 10:47 मध्य अन्य एक शुभ बेला रही। महेंद्र बेला अत्यंत शुभ समय प्रातः 6:09 मध्य एवं रात्र अन्य एक महेंद्र बेला रही रात्र 9:06 गते रात्र 9:59 मध्य अन्य एक महेंद्र बेला रही। जो माने मृत हेबे मृत व्यक्ति तांकर एक पाद पुष्कर दोष रहिबो
तेणुक कृषि नाश रही भूमि दान आदि तिल कांचन भूमि दान आदि करेंगे तो आप उत्तम रही जो मैंने रजचक्र हे से सर्वसुखी से सर्वसुखी हे दाम्पत्य जीवन सुखमय हे पारिवारिक सुखमय हे पुत्रुणी हे सर्वसुखी हे कौन प्रकार समस्या नहीं जो मैंने रजचक्र अत्यंत उत्तम रही तेणुक चतुर्थीर एकदष्टि आज श्राद्ध एवं परे परे पंचमी पार्वण श्राद्ध रहा कारण आज चतुर्थी एवं पंचमी दीटाक तिथि भोग रोचे तेणुक 12:40 पर्यंत चतुर्थी भोग रोच 12:40 पर पंचमी भोग आज प्रातः 12:40 पर्यंत मूला खाइबा मना 12:40 पर बेल खाइबा मना तेणुक आप सतर्क रहे। आज दिन पंजिका पर आम जा आज दिन दैनंदिन राशिफल आज कौन रही आज 12 गोटी राशि व्यक्ति विशेष मान चुंबक आपन को अति सर्ट्रे आज दिन राशिफल मुझे प्रदान करुच्ची। मेष राशि 3टी नक्षत्र मेष राशि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि दिजा नक्षत्र मेष राशि एवं कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि 3टी नक्षत्र मेष आज एकादश चंद्र जेहेतु कुंभ नक्षत्र कुंभ राशि रे चंद्र आज अवस्थान करुचंदी भोग रही कुंभ राशि रे तेणुक आपण राशि को एकादश चंद्र कौन रोचंदी तो आपण को सर्व शुभदा भवंतु आपणकर समस्त कार्य शुभ फल आज प्रदान करेंगे जेमितिक आपड़ जदि शिक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप लाभवान होती व्यवसाय क्षेत्र में लाभवान हो स्त्री हेतुक लाभवान होती आपड़ कौन व्यवसाय वाणिज्य कर परिवहन क्षेत्र में अच्छा लाभवान होती आप आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम आज देइथिबा धन कोटना कोट फेरी पाइबे आज आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होची अर्थ गमन आसो आज सभा समिति में उच्च सम्मान जोग रही राजकीय सम्मान जोग रो मैंने राजनीति में जड़ित अच्छा से उच्च पदप्राप्ति हो पारती एवं आप महिला माने सुखी पाइबे सुखी हे कौन क्षेत्र धन प्राप्ति हे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम मानसिक दुश्चिंता दूरीभूत हम आज स्वजन प्रियजन परिवार वर्ग भितर आज अत्यंत उत्तम परिवार सृष्टि हम आज आयफल वृद्धि हम आज सत्संग में मनोनिवेश करेंगे आनंदित खुशी आनंदित आज दिन अतिबाहित करेंगे आज जेहेतु आपणकर एकादश चंद्र सर्वशुभदा भवंतु जदि विवाहादि कर्म आप मनोनिवेश करुँच कि विवाहादि कर्म आप खोजा खोजी चलती आज बहुत एक भल पात्री आपणकर कि पात्र आज जोगाड़ हो तेणुक आप खुशी अनुभक्त करेंगे और आपंकर जो मैंने विद्यार्थी शिक्षार्थी मैंने अच्छा कि मैंने कंपिटिशन एग्जाम दौरान कौन कार्य क्षेत्र में कार्यरत अच्छा से सफल हे जो नूतन कर्म कर सफल हे आयफल आज वृद्धि पाइब लाभफल वृद्धि पाइब डिजायर ऑफ गेन कौन क्षेत्र में आज गेन करेंगे सफलता पाइबे पदोन्नति जोग रही पदप्राप्ति जोग प्रमोशन जोग रही तो ये जो मानकर मेष राशि रही अत्यंत शुभ दिन रही आपण समस्त क्षेत्र में आज शुभाशुभ फल पाइबे आज जेकोसी कम करूँ आज साहस सहित आज हिम्मत सहित आज कम को नियंतु आप निश्चित रूपे आपण कर्मचारी माने आज लाभवान हे आज समस्त सारे स्नेह श्रद्धा बांटे आज संपर्क बुद्धि पाइब आज कौन व्यक्ति नुआ परिचय सृष्टि हम नुआ परिचित व्यक्ति अपरिचित व्यक्ति सारे नुआ संपर्क बुद्धि हम आपण क्या आज जो साहाय्य करी प्रशंसित हे आज उपकार आपणकर जेकोसी व्यक्तिर कौन व्यक्ति आज उपकार करेंगे आर्थिक साहाय्य करें स्वास्थ्यगत आज बहुत भल रहा आज स्वास्थ्य को नहीं जो चिंतित थे परिवर्तन हम महिला माने आज स्वास्थ्य परिवर्तन आसो महिला मान आज अत्यंत उत्तम दिन रही परिवार समस्त सुख शांति और परिवार स्वजन परिजन रे प्रियजन सहित आज स्वामी स्त्री भितर अत्यंत स्त्री हेतुक धन प्राप्ति कि शशुर हेतुक धन प्राप्ति होती आपणकर आज मातांकर कोटा कोटी कष्ट जोग रही पितृहेतुक पितृ अर्जित पूर्व अर्जित संपत्ति आज फल पाइबे ये थिला मेष राशि व्यक्ति विशेष जो मानकर दिजा नक्षत्र मेष राशि से अत्यंत अशुभ दिन रही तेणुक सतर्कता आह्वान कर आवश्यकता अच्छी कौन करें शुभ संख्या रही 8 शुभ संख्या रही 9 आराधना शुभ रंग रही लाल आराधना माँ चंडी को आराधना करूँ कि कौन गायत्री मंत्र पाठन करूँ आपण अत्यंत शुभ रहा चिंता कर कौन आवश्यकता नहीं आपको जी राशि चक्र द्वितीय राशि होती वृष राशि वृष राशि 3टी नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि और मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि जदि आम देखा 3टा नक्षत्र जो वृष राशि रही तो वृष राशि आज जेहेतु आपंकर दशम चंद्र रही आज कर्म रे बहुत उन्नति नूतन कर्म करेंगे राजकीय सम्मान जोग रही आपणकर आज नूतन व्यवसाय करेंगे आज जश प्राप्ति हे आपणकर ख्याति समृद्धि प्राप्ति हे आज आपणकर
ଯଶ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ନୂତନ କର୍ମ କରି ସଫଳତା ହେବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ସଫଳତାର ଦିନ, ଲାଭର ଦିନ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୁଝେ, ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେବେ, ବ୍ୟୟ କମିଯାଉଛି, ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ଅଛି। ଆଜି କର୍ମରେ ସଫଳତା, ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ କାମ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଲଘୁ ଯାତ୍ରା ମାନେ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ଦୂରତାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ନୂଆ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କର୍ମରେ ଆଜି ସଫଳତା ହେଉଛି। କର୍ମ ଆଉ ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ, ପିତୃଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ, ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମରେ ଆଜି ନୂତନ କର୍ମ କରି ସଫଳତା ହେବେ। ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉତ୍ତମ ଭାବନା, ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନରେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ଆଜି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଛରେ ଆଜି ଦୌଡ଼ିବେ, ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉନ୍ନତି ଦିନ ଅଛି। ଆଜି ସଫଳତାର ଦିନ ଅଛି, ଆପଣ ଲାଭବାନ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୃଷ ରାଶି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି, ଆଜି ଖୁସି ଦିନ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଦିନ ଅଛି। ପରିବାର ଆଜି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ପରିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ପରେ ଯିବା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ସେମାନେ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ମେଣ୍ଟାଲିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବା ଗୋଲାପୀ। ଆରାଧନା ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠନ କରିବେ। ନମସ୍ତେ ତୁ ମହାମାୟୀ ଶ୍ରୀପୀଠେ ଶିବିଜିତେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ହସ୍ତେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ାରୂଢ଼େ କୁଳାସୁର ଭୟଙ୍କରୀ, ସର୍ବପାପ ହରେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତେ। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी शक्ति बुद्धि प्रदायिनी मंत्र बुद्धि प्रदे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये मंत्र को आप पूरा संपूर्ण लक्ष्मी अष्टक पठपण करूँ, आप अत्यंत उत्तर रही, चिंता कर कौन आवश्यकता नहीं। पर राशि चक्र तृतीय राशि होती मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने तो तांकर जेहेतु आज आपंकर नवम चंद्र रही, आज भाग्य धर्म आज उन्नति जोग रोचे। आज आपन सम्मान जोग रहिबार धार्मिक काम कि आज मनोनिवेश करेंगे, कौन धार्मिक कम निजे कार्यरत रे, कौन कथा को आप मुंड को नहीं निजे नेतृत्व नहीं आज धार्मिक कम आज कार्य कर मंदिर मानक किसी सहयोग करें, कौन देवादेवी को आज पूजा अर्चना करें। आज जश सम्मान वृद्धि पाइब, भाग्य आज उदयर समय रही आप परिवार खुशी आनंद अनुभूति हम एवं व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में उन्नति जोग रही। आज कौन धार्मिक काम दूर यात्रा करें, कौन क्षेत्र में डील होपे। आपणकर आज आत्मीयता आज वृद्धि पाइब, मन में आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि पाइब, स्पिरिचुअल मनोवृत्ति हम। आज मन में सांत्वना शांति पाइबे, कौन कार्य को नहीं आज आत्मतृप्ति पाइबे। आज आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होची, आज कौन क्षेत्र खुशी खबर पाइबे एवं आध्यात्मिक मार्गे जाए आज मन में शांति पाइबे, मन में तृप्ति पाइबे, आत्मतृप्ति हेबो। पिला मानक संतान मानक आज खुशी हे, परिवार खुशी व्यक्त हे, महिला मान सागर उत्तम संपर्क जोग रही। आपंकर समस्त सागर आज उत्तम से आज पड़ोशी सागर आज भाग्य उदयर दिन अच्छे। पड़ोशी सागर मत आपंकर सांग साथी पड़ोशी समस्त सागर उत्तम संपर्क जोग रोचे। आज कार्य सफलता हे, आज समस्त कार्य आपणकर सुचिंतित सुकल्पित सहित काम करेंगे। आज सद्भावना गृह भितर समस्त भितर आज सद्भावना वृद्धि पाइब एवं समस्त भितर कौन कथा को नहीं आज मन भितर समस्त भितर आनंदित हे, आनंद उल्लास आज अतिवाहित करेंगे। आज परिवार आज सुख शांति पाइब, आज बुझाणा अत्यंत उन्नत रहिब, समस्त कार्य आज सफलता रहिब। उत्तम चिंता उत्तर भावना सहित कार्य करी आज सफलता हे। आज कौन क्षेत्र 12:40 पर आपणकर 12:40 रु 1:40 पर्यटन जो घंटाटे अच्छी 1:44 पर 1:02 से समय गोटे दुख खबर पहुँचो, कष्ट अनुभव करेंगे,
भाग्य जो सब भाई आप साथ दौला भाग्य साथ दे आप जीवन में आज दिन आप खुशी व्यक्त करते से समयटा दुख पाइबे पर मुहूर्त दुख अपरिसर जीव दुख परिवर्तन हो पुणी आपको सुख पहुँचो ये कथाटा को मन रखिए जो मानकर मिथुन राशि नवम चंद्र तो आपन आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि अत्यधिक क्षति अच्छी समस्या समस्या सृष्टि हम तेणुक आपण आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि जो मैंने अच्छा हूँ राहुंर नक्षत्र रही तेणुक राहु नक्षत्र रे आज मंगलंकर जेहेतु नक्षत्र भोग रही अंगारक जोग रष्ट पाइबे पीड़ा पाइबे तेणुक आपणकर राहु नक्षत्र मान 6/3 जो मानकर आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि से अत्यधिक क्षति अच्छी तेणुक सतर्कता अवलम्बन कर आवश्यकता अच्छी कौन करेंगे शुभ संख्या रही आपण 5 शुभ रंग रही सबुज आराधना माँ कात्यायनी देवी को आराधना करूँ कि आप छिन्नमस्ता देवी को आज अध्ययन छिन्नमस्ता देवी को टी आज आराधना करूँ तो पूजा पाठ करूँ आपण अत्यंत उत्तम राहुंर मंत्र गोटे आज पाठन करूँ आपण अत्यंत उत्तम जेहेतु राहुंर नक्षत्र भोग नहीं आपणकर राहुंक नक्षत्र तो मंगल नक्षत्र भोग रोचे जो समय आपंकर समस्या रही तेणुक आप राहुंकर अर्धकायं महागुरं चंद्रादित्य विमर्दक सिंह कायं सूत्रं रुद्रं तंग राहु प्रणम्य हम ये मंत्र पाठन कर आज दिन शुभमय करूँ आपण चिंता कर कौन आवश्यकता नहीं से भाव में राशि चक्र चतुर्थ राशि होती कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मान आज अष्टम चंद्र तो निश्चित रूपे आज कर्कट राशि जो मैंने रही से तीनोटी नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि और अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि तेणुक जो तीन नक्षत्र अच्छा तो आपणकर कर्कट राशि कथा यदि कहवा तो 7/4 8/4 9/4 7/4 कथा कहवा जदि आपणकर बृहस्पति नक्षत्र रही 8 शनिंकर नक्षत्र 9 नक्षत्र हूँ बुधंकर नक्षत्र आज शनिंकर महाग्रहंकर भोग एवं मंगलंकर एवं राहुंकर मध्य भोग रही मंगल राहु शनि परे परे आपणकर राशाधिपति एवं नक्षत्राधिपति भोग नहीं आपण आज पीड़ा पाइबे कष्ट पाइबे आक्सीडेंटाल गृह आज तुमुल कांड युद्ध हम आपण भितर परिवार भितर भातृविभेद सृष्टि हम परिवार स्वामी स्त्री भितर तिक्तता सृष्टि हम मनमानांतर सृष्टि हम आघात शरीर में आघात लगे कौन कथा को नहीं आज अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि घर भितर आंदोलित सृष्टि हम आंदोलन हम कौन कार्य को नहीं आप आज मन में दुख प्रकाश पाइबे क्षोभ प्रकाश पाइबे शारीरिक असुस्थता देख पीड़ा पाइबे कष्ट पाइबे मृत्युवत पीड़ा आयुष्य उपर हानि रही तेणुक आप सतर्कता अवलम्बन करने आवश्यकता अच्छी आपण को आज दिन अत्यंत दुख दिन अच्छी क्लेश दिन अच्छी कष्ट दिन अच्छी मानसिक जंत्रणा दिन अच्छी तेणुक आप समस्त कार्य को सुचिंत सुकल्पित करेंगे समस्त कार्य आपण कथबार्ता कला बेले कौन कम को नहीं कौन कथा को नहीं कौन वाक्य को नहीं क्या संगे तिक्तता हो पाए तेणुक आप बाक संयमता रक्षा करेंगे जिते संभव चुप रे कौन कथा को नहीं अतिरिक्त भाव प्रवण नहीं आप कौन कार्य कले आप विफलता पारती आप व्यवसाय आज निश्चित रूप आज कौन क्षेत्र में आज बड़ डील जो होता आज कैंसल हम तेणुक आप मन में दुख पाइबे व्यवसाय आज क्षति पाइबे परिवहन में आज निश्चित रूप आज क्षति रही वाणिज्य परिवहन व्यवसाय आज अनेक प्रकार आज क्षति सहे कर्म विफलता हम आज कर्म विधि मन में आज अशांति सृष्टि मन में आज दुख क्षोभ प्रकाश पाइब क्लेश पाइबे कष्ट पाइबे आत्मतृप्ति आज पाइबे तेणुक आज शारीरिक पीड़ा मानसिक पीड़ा स्वजन परिजन प्रियजन बंधु वर्ग समस्त सागर आज कौन बंधु बांधव सागर आज अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो पाए कि सांगसाथी कि आपणकर अतिथि घर को आसिले आप सम्मान दबारे सत्कार करियारे आज अतृप्ति हम आप परमित निंदित हो पारती कष्ट पाइपारती अपमान अपजस समस्त क्षेत्र में आज जो मानकर कर्कट राशि आज भाव प्रवणता हेबे चिंता करेंगे मानसिक आज अस्थिरता सृष्टि हम कार्यहानि घट कार्य विलंब हम होता कम आज बेकार जीव तेणुक आज अଯଥା कर्म आज मनोनिवेश कर आज मन में दुख पाइबे व्यय खर्च कारण भी कष्ट पाए स्वास्थ्य मत समस्या देखा देव तेणुक आप चिंता करने आवश्यकता अच्छी आप सतर्कता अवलम्बन आवश्यकता अच्छी आप बाक संयमता रक्षा कर आवश्यकता अच्छी तेणुक जो मानकर 9/4 से आज अत्यंत
दुखदायक दिन अच्छी कष्टदायक दिन अच्छी तेणुक आपण 9 जेहेतु आपण बुधंकर नक्षत्र भोग रही तेणुक आपण कौन करेंगे बुधंकर मंत्र टी आज पाठन करूँ ओं बुन बुधाय नम किंबा ओं ब्रांग ब्रिंग बुधाय नम ओं ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नम किंबा आपण प्रियंगो कलिका सम रूपिणं प्रतिमं बुधं सौम्य सर्वगुणोपेतं तं बुधं प्रणम्यम ओं अस श्री बुधमाग्रस्तस्य बुधमाग्रस्य कात्यायनी ऋषि अनुष्टव छंद अधिदिवस दिवसाधिपति बुधमागर देवता सुप्रीत्य विनियोग ये मंत्र पाठन करी आपण दिन टू आज अत्यंत शुभमय करते आप चिंता कर कौन आवश्यकता ना पर जा राशि चक्र पंचम राशि होउचंती सिंह राशि। सिंह राशि रे जेहेतु आज आपनकर सप्तम रे रहिबे चंद्र जामित्रे सप्ते विपुलास लक्ष्मी आज स्वामी स्त्री भितर सुसंपर्क प्रीति जोग आ शांति आज परिवर्तन हम आज समस्त भीतर आज सुख शांति फेरी पाइब। व्यवसाय आज व्यवसाय जो मैंने कर आज पार्टनरशिप लाइफ कथा कहवा कि व्यवसाय कथा कहवा परिवहन कथा कहवा जो मैंने पुंजी निवेश कर कौन क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट अच्छा एवं आप ट्रेडिंग लाइन में अच्छा आज सफलतार दिन अच्छी आज समस्त क्षेत्र में आज सफलता हे। आज सिंह राशि रवि शनिंकर एवं मंगलंकर राहुंकर भोग रही तेणुक बेले बेले आपणकर दिन 12:40 पर तो निश्चित रूप आज जेहेतु दिन 1:44 गते राहुंकर नक्षत्र भोग रोचे तो रवि को कलंक जोग लगे जहाँ आप रोजगार करेंगे तो जहाँ भी आपंकर काम करेंगे सफलता रूपक पर्यायर पहुँचे दिन 1:44 पर्यंत दिन 1:44 पर आपणकर राहुंकर नक्षत्र भोग होता कारण आपन गोटे कष्ट पाइबे पीड़ा पाइबे कलंक जोग पराग जोग लगुच तेणुक कम विलंब हम काल बाधा हम काल अपमान पाइबे अपजस पाइबे नेतृत्व नेबार आज कौन क्षुण्णता हम आपंकर शरीर उपर मन उपर चरित्र उपर दाग लगिपारे कष्ट लगिपारे आप कौन क्षेत्र में आप असफलता एवं सरकारी चाकरिया जो मैंने अच्छा से मैंने आज कौन क्षेत्र में बाधा विघ्न सृष्टि हम आपन को आखे पे कलंक जोग लगिपारे आपन को बदनामी जोग रही तेणुक 1:44 पर सिंह राशि व्यक्ति विशेष सतर्क हो जातु। आपण राशिफल जदि शुणुंट प्रत्येक दिन जानुंट आपणकर प्रत्येक दिन सठिक रूपे आम निरूपण कर पॉइंट टू पॉइंट आप कथा कहूँ तेणुक आप सबुदिन प्रत्येक दिन शुणु जानतु आपणकर लाइफ रे आपणकर आज दिन मानत प्रत्येक दिनर खबर जदि आप प्रत्येक समय आप प्राप्त होती एवं ताकू सतर्कता सहित अवलंबन कर चलुंट पूरा तमाम मास वर्ष वर्ष धरी आपंकर कौन असुविधा नहीं प्रत्येक दिन को सजाड़ी दिंतु प्रत्येक दिन को आप सावधानता हूँ प्रत्येक दिन में आपंकर जीवनचर्या चेंज करूँ आप आध्यात्मिक मार्ग चलतु आपको जो परिवर्तन कथा कहूँ जो आराधना कथा कहूँ जो संख्या व्यवहार करते यही भाव में प्रत्येक दिन को जब मासिक राशिफल आप खराब अच्छी वर्ष तमाम आपंकर कौन ग्रह नक्षत्र प्रभाव कि कुंडली जदि आप समस्या रही प्रत्येक दिन आप समस्या भोगुंट ताले दैनिक राशिफल यदि देखुंट आम प्रत्येक दिन दैनिक राशिफल आप प्रदान करुँ जदि दैनिक राशिफल देखुंट प्रत्येक दिन जो प्रतिकार व्यवस्था करा जहाँ आपन को सतर्कता करा सतर्कता को अवलंबन करेंगे मानवे चलिए ताल निश्चित रूप जीवन में सुख पाइबे ये वर्ष तमाम आप सुख परिणत हो जापर प्रत्येक कुंडली रे थिबा दुख को आप प्रत्येक दिन आप सुख परिवर्तन करेंगे आप कर्म को ठीक करंतु जे जेते कष्ट करे आज्ञा दुनिया रे सेते से लाभवान हुए। तो मु उदाहरण देवा को बेसी ये कोने कारण चुंबक रे मु कहया चाहूँगी जे जेते कष्ट करे से सेते आज्ञा लाभ पाए फल पाए आपण मूल्य मध्य तारा बढ़ी जाए से आप परिश्रम करूँ प्रत्येक दिन आप किसी ना कि सुंदर कार्य करूँ मनमोहित काम करूँ समाज पाई राष्ट्र पाई निज पाई चेती छाड़ी निज स्वार्थ को छाड़ी अन्यर स्वार्थ प्रति चिंता करूँ निस्वार्थ भाव त्याग समर्पण भाव में कम करूँ निश्चित रूपे आपंकर मूल्य बढ़ीज आप क्षीर देखिथे दूध जोटा आमर गाई ठार दूध आसूची आपड़ जो से दूधर मूल्य केते आज्ञा दूध मूल्य मैक्सिमम 50 टकर आप किणुच्च से दही होगले आज्ञा से गोटे 70 टଙ୍କା हो 80 टଙ୍କା हो से जदि आपंकर लहुणी बाहर तार रेट अधिक हो जाऊँगी घी बाहर तार माने 10 गुणा 20 गुण रेट हो जाऊँगी तो से भाव में जेते से निआरे फुटब जेते कष्ट करते परिश्रम करिवो सेते तार मूल्य बुद्धि हम ये हूँ कहबार कारण आपण राशि नक्षत्र रे जदि भी कौन प्रकार समस्या रही भोग रही कर्म करूँ आप
सुंदर कर्म करूँ कर्म माने आपणकर मेहनत करें माटी हाणी चलने परिश्रम कर शारीरिक परिश्रम आपण मानसिक सहित त्याग समर्पण सहित समाज ପାଇଁ उपकृत कर्म କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ମନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅପସରି ଯିବ ସୁଖରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନ ପାଇଁ ତ ସପ୍ତମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବ୍ୟୟ କମିଯିବ प्रीति जोग रही सुसंपर्क बुद्धि हम आज आपंकर व्यवसाय वाणिज्य परिवहन भितर स्वजन परिजन बंधु वर्ग सारे उत्तम संपर्क सृष्टि हम शिक्षार्थी मैंने विद्यार्थी मैंने महिला मान अत्यंत उत्तम दिन रही जो चाकरिया क्षेत्र में अच्छा से उत्तम उत्तम कार्य दक्षता बुद्धि पर कार्य सफलता हम दिवा 1:44 गते आपणकर कलंक जोग लगी आपको बदनाम हे कष्ट पाइबे पीड़ा पाइबे तेणुक आपको सतर्कता आह्वान कर व्यवस्था अच्छी जो मानकर 11/5 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि से अत्यधिक क्षति थिबा कारणरू आज दिनटी शुभाशुभ होगापाई शुभ संख्या आज व्यवहार करंतु 1 शुभ रंगर व्यवहार करंतु लाल एवं आराधना मातंगी देवी को आराधना करंतु किबा सूर्यंकर 13टा नमस्कार पाठन करंतु आदित्यस्य नमस्कारम जे कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञाम बलम वीर्यं तेज शेषं च जायते ये हूँ शेष मंत्र पाठन करंतु सूर्यंकर 13टा नमस्कार पर शेष मंत्र पाठन करी समाप्त करंतु जल अर्पण करंतु जदि अद्य मंत्र कथा कहवा धेय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केौरवान मकर कुंडलवान किरीटी हरि हिरण्मय बपुर धूर्त शंख चक्र ओं मित्राय नमो ओं रवे नमो सूर्याय नमो भान्वे नमो खगाय नमो पुष्णे नमो हिरण्यगर्भाय नमो मरीचाय नमो आदित्याय नमो सवित्रे नमो अर्काय नमो भास्कराय नमो ओं श्री सवितृ सूर्य नारायण नमो परे शेष मंत्र आदित्यस्य नमस्कारं जे कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञां बलम वीर्यं तेज शेषं च जायते ये मंत्र पाठन करी आज दिन तमाम आपण सुखर परिणत कर दियंतु किछि आपण चिंता करिवार आवश्यकता नहीं कि कोनोसी प्रकार समस्या भोग करिवे नहीं ये आपण पई ग्यारंटी सहित कहउछि परे परे जिबा आपण जदि हमर सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल को प्रथम करी आछंती देखुछंती ताले लाइक शेयर तो करिवे छोटिया कमेंट देबे आपण प्रथमे सब्सक्राइब करदेवे सब्सक्राइब करदे कौन हम ना प्रत्येक दिन ये भाव में आम दैनिक राशिफल आप प्रदान करुँ आप श्रवण करेंगे दैनिक राशिफल दैनिक आप जागतिक परिवर्तन नहीं आम ग्रह नक्षत्र समस्या नहीं आपंकर कौन भोग कर दुख क्लेश एवं सुख शांति भोग करमी जीविका जीवन में आप तरक्की कर जीवन में आप जीवन में उन्नति पथरे अग्रसर कर संपूर्ण रूपे आम पथ प्रदर्शन करुँ तेणुक आप सब्सक्राइब करेंगे प्रत्येक दिन ये भाव में आप नोटिफिकेशन पहुँचो प्रत्येक दिन आम चैनल को देखिए जहाँ भी जीवन में समस्या अच्छी दूरीभूत करने आम छोटिया छोटिया प्रयास द्वारा आपंकर करूँ आपको चिंता कर कौन आवश्यकता नहीं पर राशि चक्र षष्ठ राशि मुझे कही मध्यम राशि आज्ञा सब मझे जो मैंने रोहती सी समस्त पटु बालांस करती आपड़ देखिए गाँ मानक जो बेंगला पड़ूला जो धान को बलद मान को बुलेक बेंगला पठानी मेरी बलद आज्ञा सब स्ट्रंग रखा जाए धीर स्थिर शांत कराए सी जदि देखिए डाहाण बलद जो मैंने से बहुत अत्यधिक द्रुत था बहुत चगलामी था समस्त प्रकार द्रुत सहित से दौड़ती चलती एवं बहुत अत्यंतिक बदमाश करती किंतु जो मैंने मेरी बलद जो मैंने थे से अति शांत सरल सहित से पाखे पाखे बुलूए से कन्या राशि ये उदाहरण देली कन्या राशि होती मेरी बलद कौन ना आपंकर शांत सरल स्वभाव सहित नारी सदृश जेहेतु नारी कन्या राशि ता भितर अच्छी आत्मीयता ता भितर अच्छी कोमलता ता भितर अच्छी भाव प्रवणता ता भितर अच्छी लोक मोटिवेशन करवा लोक प्रभावित करवा समस्त लोक आयत करवा ता भितर अच्छी सबुबले से फेलुअर हेले सक्सेस होता है एवं समस्त कथारे मोहित करें समस्त को तार बाग चतुरता सहित समस्त को मोटिवेशन कर निजर आयत भितर रखिपार था सी हूँ व्यवसाय कारक ग्रह वाणिज्य कारक ग्रह तांकर बुध होती आशाधिपति वाणी कारक कम्युनिकेशन कंपिटिशन कारक ग्रह शिक्षा एवं व्यवसाय क्षेत्र में उन्नति कराती हूँ बुध बुध होती चंद्रंग पुत्र बृहस्पति बुध बृहस्पति पुत्र होता कारण पंडित एवं व्यवसाय क्षेत्र में उन्नति करती धन क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करती चंद्रंग पुत्र होता कारण विचक्षण बुद्धिमान बाक चतुरता कोमल हृदय तेणुक दीटाक स्वभाव ता भर दी आत्मिक स्वभाव दी प्रकार भाव तेणुक कन्या राशि पाखु आपड़ी बंचिक रहे कारण कन्या राशि वाला जमितिया लोक जो भाया लोक होता से मोटिवेशन कर पटे देवार भर कला अच्छे से व्यवसायिक कारक ग्रह बोली कहुए
ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଏତିକି କାହିଁ କହୁଛି ନା ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ହେବେ, ଋଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ, କର୍ଜ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଆଜି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସବୁ ସରିଯିବ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଦିନ, ପରାକ୍ରମ ଦିନ ଅଛି। ଆଜି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଏବଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫଳତାର ଦିନ ଅଛି, ଲାଭ ଦିନ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଦିନ ଅଛି। ଆଜି ମାନି ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯଦି କେସ୍ କୁସା ଲାଗିଥିଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଆଜି ସମସ୍ତ କର୍ମ, ଆଜି ଆତିଥ୍ୟ ସେବା କରିବେ, କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତି ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆସିବ, ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ରୂପରେ ରୂପାୟନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନ କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପଛରେ ଆପଣ ବାଦ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତତା ପଛରେ ଆଜି ଧାବନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅକର୍ମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆଜି କର୍ମରେ ଆଜି ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆଜି କୁସଙ୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୁସଙ୍ଗରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମନରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। 13/6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଜି ସମସ୍ୟା ଭୋଗ ରହିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଶନିଙ୍କର ଟିକେ ବିଷ ଯୋଗ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 13/6। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପାଠନ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଶ୍ୱଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ ସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହସ୍ୟ ଅତ୍ରେୟ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠବ ଛନ୍ଦ ଅଧିଦିବସ ଦିବସାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଦେବତା ସୁପ୍ରତ୍ୟୟ ବିନିଯୋଗ ଦଧିଶଙ୍କ ତୁଷାରାଭ୍ୟାଂ କ୍ଷୀରୋର୍ଣବ ସମୁଦ୍ଭବ ନମାମି ଶଶିନ ଭକ୍ତଂ ସର୍ବମୁକୁଟ ଭୂଷଣଂ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ ପରେ ଓಂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଭେଂ ନମଃ, ଓಂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଭେଂ ନମଃ, ଇଏ ନମ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଶ୍ରାଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୋଂ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ଆଜି ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସନ୍ତାନ ହେତୁକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଆଜି ବୈଚାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ତାଙ୍କ ବିଚାର ଭିତରେ ଆଜି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ତେଣୁକରି ଆଜି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆଜି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର କିଛି କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ, ଖରାପ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟତା ହେଇଯିବେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ତୁଳା ରାଶିରେ ଆଜି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର, ଶନିଙ୍କର ଗ୍ରହଙ୍କର ଭୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 23 ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ରହିଛି। ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ରହିଛି, ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି କଣାକୁଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼େଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର, ଆପଣଙ୍କର ମନ ମାନସିକତା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଷ୍ଟ ଦିନ ଅଛି, ଭୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ ହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ହେତୁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗାରିମାରେ ଆଜି ବିଦର୍ଶନ ହେବେ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ନିନ୍ଦିତ ହେବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ଆଜି କୌଣସି ଖରାପ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଖରାପ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଅପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ପରିଜନରେ, କୁଟୁମ୍ବରେ, ପରିଜନରେ ଏବଂ ସ୍ୱଜନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ପିତାମାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଶୂନ୍ୟତା ହେଇଯିବେ। ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ହରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆଜି କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହେବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଜି ଦୁଃଖ ପାଇବେ, କ୍ଲେଶ ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି,
किंतु 12:44 पर आपन अत्यंत सुंदर समय आसूची अपेक्षा करंतु से समय पर्यंत बाघ संयमता रखु शांत धीर स्थिर आप मन रखु आपण परे 1:44 पर आपण को आत्महत्या बुद्धि पाइब आपण भितर आध्यात्मिकता शक्ति बुद्धि पाइब एवं आपणकर व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में उन्नति हेब एवं समस्त मांदा व्यवस्था जो थिला मांदावस्था थिला मांदावस्था अपरिसर जीव सुखरे परिणत हो आपण कर्म सफलता हे कर्म आज समस्त कर्म करी आज आपणकर मन में आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि पाइबे लाभवान हे सफलता हे एवं बुद्धि ज्ञान गुण गारिमा आपण उपयुक्त समय उपयुक्त बुद्धि खटे प्रेजेंट माइंड उपस्थित बुद्धि खटे आपण काम सफलता अर्जन करने आपण समस्त काम को निज आयतर भितर रखी कर्म सफलता करेंगे व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में शिक्षार्थी विद्यार्थी और महिला मान अत्यंत उत्तम रही चिंता करने कौन आवश्यकता नहीं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाऊँगी और कार्य सफलता हो जाऊँगी तेणुक आपणकर जो मानकर तुला राशि कथा जब कह 15/7 से अत्यधिक क्षति रही अशुभ रही तेणुक सतर्कता अवलंबन आवश्यकता अच्छी कौन कर शुभ संख्या रही आपण जेहेतु तुला राशि शुभ संख्या 6 शुभ रंगर मेंटालिक व्हाइट गोलापी आराधना माँ कमला देवी को आराधना करूँ कि लक्ष्मी मंत्र को पाठन करूँ आपण अत्यंत कुबेर मंत्र पाठन करूँ आप अत्यंत उत्तम रही सफलता रे मन में प्रफुल्लता आनंदित हे कौन प्रकार समस्या भोग हम ना तेणुक जो मानकर तुला राशि 15/7 से सतर्कता अवलंबन कर आवश्यकता अच्छे से भाई भाव जी राशि चक्र अष्टम राशि होती बिछा राशि बिछा राशि आज आपणकर चतुर्थ चंद्र रोच चतुर्थ चंद्र कारण आज मातृंकर सुखरे हानि घटुଛି आपणकर विद्या गुण गारिमारे आज बुद्धि विवेक शून्यता होछि आज विद्यार्थी मानकर आज कष्ट दिन अच्छी आज स्मरण शक्ति लोप पाइब पाठ पढ़ारे मन लागिब नहीं आज मातृहेतिक दुख पाइबे कष्ट पाइबे मातृंकर सुखरे हानि घटिब स्वजन परिजन प्रियजन कुटुंब परिजन संगे आत्मीयता जो बुद्धि थिला आपण भीतर आज तिक्तता सृष्टि हम कौन कथा को नहीं आज भाव प्रवणता हे कष्ट पाइबे आंठू गंठी शारीरिक असुस्थता भोग करेंगे व्यय अत्यधिक वृद्धि पाइब आज परिवार रे अधिक खर्च करेंगे कौन द्रव्य नष्ट हो पारे कौन द्रव्य चोरी भय रही चोरी हो पारे एवं आपणकर जमी जमा किसी केस कुसा लिटिगेशन लगे एवं आपणकर यांत्रिक त्रुटि आप जानवाहन काल यात्रा काल यांत्रिक त्रुटि कारण आपणकर आर्थिक स्थिति बिगड़ी कष्ट पाइबे व्यय हम खर्च हम स्वजन परिजन प्रियजन संगे आज दुख प्रकार माने मनमालिन्य सृष्टि हम कौन कथा को नहीं वाद विवाद सृष्टि हम तेणुक आपण परिवार आज कौन कार्य कला बेले चिंता करी आज कार्य करूँ समस्त कथबार्ता कला बेले संयमता रक्षा करूँ समस्त कार्य आज असफलता हो पारे व्यय बढ़ी पारे खर्च बढ़ी पारे एवं अଯଥା कार्य आज मनोनिवेश कर जो कम आप दरकार नुह आपण प्रযোज्य नुह से कम आज मुंड पुरेबे तेणुक आज समस्त क्षेत्र में दुख प्रकाश पाइबे कष्ट पाइबे मानसिक जंत्रणा भोग पाइब जेकोसी कार्य करें आज असफलता हे किंतु 1:44 पर जितेबाला आपणकर श्रवणा ये जो आप धनिष्ठा नक्षत्र पर शतविशा नक्षत्र भोग होची से समय आपन किसी परिमाण रे शुभ फल दब कार्य आज सफलता हे जो मानकर बिछा राशि तो से माने चतुर्थ चंद्र तो 18/8 जो मानकर ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि से माने आघात जोग रही एक्सीडेंटल जोग रही पीड़ा पाइबे कष्ट पाइबे तेणुक आपणकर शरीर में कौन प्रकार मनरे आघात लगे मनरे कष्ट पाइपारती अर्थ को नहीं व्यय खर्च बुद्धि को लेकिन आपण पिलामान को नहीं आपण परिवार माँ को नहीं दुख पाइबे पाठ पढ़ारे विघ्न घटो पाठ पढ़ारे मन लगे महिला माने दुख पाइबे शारीरिक असुस्थता हम शरीर में किसी घात प्रतिघात लगिपारे कष्ट भोगी पारती आर्थिक स्थिति बिगड़ी कष्ट पाइबे मानसिक जंत्रणा और स्वास्थ्यगत समस्या देखा जो मैंने 18/8 से अत्यधिक क्षति थी कारण अशुभ थी कारण सतर्कता अवलंबन कर अवस्था अच्छी कौन करें शुभ संख्या रही आपण 9 शुभ रंग रही लाल आराधना माँ बगलामुखी देवी को आराधना करूँ कि आपण हनुमान चालीसा पाठन करूँ आपण अत्यंत उत्तम रहा चिंता कर कौन आवश्यक नहीं हनुमान चालीसा पाठन करूँ कि मंगला आरती पाठन करूँ मंगलाचरण पाठन करूँ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्यं माधव माधव हरि स्मरते साधव नित्यं सर्वकार्यसु माधव
ନୀଳାଦିନାଥଂ ଜଗଦାମଦିଶଂ ଚିଦ୍ୟଂ ସ୍ୱରୂପଂ ଶରଣ୍ୟକନାଥଂ ନୀଳଗୋତ୍ରାଧିପତ୍ୟଂ ବରିଣ୍ୟଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦ୍ୟଂ ପ୍ରଣତସ୍ମି ନିତ୍ୟଂ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶୁକ୍ଳଂ ବରଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନବଦନ ଧ୍ୟାୟେତଂ ସର୍ବବିଘ୍ନ ଉପଶାନ୍ତେ ସ୍ମୃତେ ସକଳ କଲ୍ୟାଣ ଭାଜନଂ ଯତ୍ର ଜୟତେଂ ପୁରୁଷଂ ତମଜଂ ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରଜାମି ଶରଣଂ ହରିଂ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ। ପରେ ଯିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ରାଶି ଚକ୍ର ନବମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ଆଜି ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ଆଜି ବିଜୟର ପ୍ରାପ୍ତର ଦିନ ଅଛି, ଲାଭର ଦିନ ଅଛି, ପରାକ୍ରମର ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। କୌଣସି ପରିଚିତ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆତିଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଗୃହକୁ ଯେକୌଣସି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରି ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆଜି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ଆଜି ସଫଳତା ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆଜି ଉନ୍ନତି ହେବ। ରୋଗ ଋଣ ରିପୁ ଶତ୍ରୁ ଆଜି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦମନ କରିବେ। ଆଜି ରୋଗ ମୁକ୍ତି ଋଣ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ଦିନ ଅଛି, ସଫଳତାର ଦିନ ଅଛି। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆର୍ମି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ IAS ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଭୂଷଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବେ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଲଘୁ ଯାତ୍ରା, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଖିବେ। ପରିବାରକୁ ଆଜି ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସଫଳତା ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି 20/9 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି, ସେମାନେ ଅପମାନ ଅପଯଶ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ ନା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ। ଆରାଧନା ମା ତାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦେବତା ନା ଋଷିଣଞ୍ଚ ଗୁରୁ କାଞ୍ଚନ ଶନିଭ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଂ ତ୍ରିଲୋକସଂ ତଂ ନମାମି ବୃହସ୍ପତି ନମ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି। ଯେହେତୁ ମକର ରାଶିରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ତ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆଜି କୃପଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ଭିତରେ ଆଜି କୌଣସି ନା କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଖରାପ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆଜି କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହେବ। କାମରେ ଆଜି ବିଫଳତା ହେବେ। ଆଜି କୁଟୁମ୍ବ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଜନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସ୍ୱଜନରେ ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଆଜି ବାଦବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନିମକତା ନେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦିନ ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦିନ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୌଣସି ଡିଲ୍ କରିଥିବେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ନୂତନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 1:44 ପରେ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଭୋଗ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି, ଧନିଷ୍ଠାରୁ ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବଞ୍ଚତ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 22/10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ ବା କଳା। ଆରାଧନା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଶୁଭ ରହିବ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ବି ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ। ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ର,
तो आपणको ପାଇଁ ଆଜି ବିଷ ଯୋଗ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ସୁକଳ୍ପିତ ସୁଭାବନା ସହିତ ଆଜି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନୂତନ କର୍ମ ଆଜି ସଫଳତା କରିବେ। ଆଜି ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଜି ପରିବ୍ୟକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ତମ ଭାବନା ଉତ୍ତମ କଥା, ଆପଣ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଚିନ୍ତା ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଘରେ ଆନନ୍ଦିତ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବେ। ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ସ୍ୱଜନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। କୌଣସି ଆଜି ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ପରିବାରରେ କିଛି ମौज ମସ୍ଜିଦରେ ଆଜି କାଳାତିପାତ କରିବେ। କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଘରେ ଆଜି ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। କୌଣସି ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓକିଲାତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ମାନୁଥିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଥାନ୍ତୁ, କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି ଲାଭ ହେବେ, ସଫଳତା ହେବେ, 3 ଗୁଣିତ 4 ଗୁଣିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଚାକିରି ଅନୁଶୀଳନରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହ ଅନୁଶୀଳନରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କନ୍ୟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ନୂତନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ରହିବ। କାରଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି ତାଙ୍କର ରହିବ। ସେ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବେ। 1:44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେବ। 1:44 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭୋଗ କରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଶି ଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 24/11 ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ଦିନ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ ବା କଳା। ଆରାଧନା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ ଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ରହିବ। ବ୍ୟୟ କରିବେ ଅଧିକ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିବ। ଅପମାନ ଅପଯଶ ରହିବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିବାର ରହିଛି। ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସତର୍କତା ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଜି ହାରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ମୀନ ରାଶି ଅଛନ୍ତି ହାରିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଦେଖି ଭାଲି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହେବ। ଅପମାନ ପାଇବେ, ଅପଯଶ ପାଇବେ। ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ପୀଡ଼ା ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ। ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଜି ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସ୍ୱଜନ କଳିଯୋଗ। ଆଜି ସ୍ୱଜନରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କୁଟୁମ୍ବ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଲଫଡ଼ା ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବାକ୍ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନିଶ୍ଚିତତା ପଛରେ ଆଜି ଧାବନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ପଛରେ ଧାବନ କରିବେ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୁସଙ୍ଗ ପଛରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ପଡ଼ି ଆଜି କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରି ବସିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପନିନ୍ଦା ଅପଯଶ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ଅପମାନ ଯୋଗ ରହିବ, ହାରିବାର ଯୋଗ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି କଥା ଆପଣ ରଖିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅସମ୍ମାନିତ କରିପାରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ରହିବ। ବ୍ୟୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। କୌଣସି କଥା ଆଜି ଡିଲ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ, କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମରେ ଆଜି ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବେ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଫଳତା ହେବେ ଏବଂ ଆୟ ଫଳ କମିଯିବ, ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିବ। ଶରୀର ପୀଡ଼ା ପାଇବେ। ଶରୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗ ଅଛି, ପୀଡ଼ା ଯୋଗ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଯୋଗ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ, ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଜରାୟୁ ହେଇଛନ୍ତି, ରୋଗକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପଥର ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ରାସ୍ତା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି କଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି
ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଅଶ୍ୱଶ୍ରୀ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରସ୍ତୋସ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରସ୍ୟ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ବା ଈଶ୍ୱର ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠବ ଛନ୍ଦ ଅଧିଦିବସ ଦିବସାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଦେବତା ସୁପ୍ରୀତ୍ୟ ବିନିଯୋଗ। ପରେ ପରେ ଦେବତାନା ଋଷିଣଞ୍ଚ ଗୁରୁ କାଞ୍ଚନ ଶନିଭ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଂ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ତଂ ନମାମି ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରି ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସହିତ ସଫଳତା ରୂପାୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସପ୍ତଋଷି ଦିବେଶନ ସଂସ୍ଥାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। 1000 2000 3000 ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ 100ଟା 50ଟା 20ଟା 30ଟା ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏଇ କଥା ରଖୁଛୁ, ଆପଣ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଜି ଦିନରେ ବିବରଣୀ ଦେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଲାଘବ ହେବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇବୁ, ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇବୁ। ତେଣୁକରି ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ଆମକୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହେବ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କଥା କହିବା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଶଯ୍ୟା ପରେ ବସି କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ ସମୁଦ୍ର ବସନେ ଦେବୀ ପର୍ବତସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶେ କ୍ଷମସେମ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ। ଗଙ୍ଗେଶ ଯମୁନେଶ ଗୋଦାବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନୀ ସନ୍ନିଧ୍ୟଂ କୁରୁ। ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆପଣ ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତମ ସର୍ବତମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଭର୍ଦ୍ଦଂ ମୃତ୍ୟୁମୂର୍ତ୍ତା ନମ୍ରାମ୍ୟହମ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ସର୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମ ଅନନ୍ତାୟ ନମ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ 108 ଥର ପାଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଜୀବନରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଭାବ ଅନଟନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିବେନି କି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟତ ଭିତରେ ରହିବେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକି ନ ମାନିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ଆଜି ଯୁଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯୁଗ ଯେଉଁ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆସିଛି, ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେମର ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ପରିବାରବାଦ ଭିତରେ ସେ ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ବି ଆପଣ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଯେତେ ସମୟ ଆପଣ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାର ଗାଥାକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପୂର୍ବଜମାନେ କେମିତି ସାଧନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଇତିହାସ କଥା ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ମାସକୁ ହେଉ, ବର୍ଷକୁ ହେଉ, ମାସକୁ ହେଉ କିମ୍ବା 15 ଦିନ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏକାଠି ବସି ଏକତ୍ର ବସି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବେ। ସଂସ୍କାର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ରହିବ, ପରିବାର ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ। ଯେଉଁଠି ପରିବାର ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ରହିଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, କାହା କଥା କେହି ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ନେଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ନେଉନାହାନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି କାହା କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ମାନୁନଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାରେ ସେ ଚାଲୁନଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ରୋଜଗାର କରିଥିବେ, ଧନ ରତ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଡ଼ ରିଚେଡ଼ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ, ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଆପଣ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ନ ହେଇଥିବେ ନା, ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ, ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ କରିଥିବେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 0% କିଛି କାମ ଲାଗିବନି। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ପରିବାର ଶାନ୍ତି ନ ପାଇବେ, ଇଏ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ସଂସାରରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୌଢ଼ କାଳରେ ଆପଣ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସହିତ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। 54 ମିନିଟ୍ 55 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଛି, 55 ମିନିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ,
संपूर्ण देखिले संपूर्ण तथ्य को अनुभव करेंगे सत्य को जानवे प्रत्येकटी कथा आपण जदि जीवन भितर चैत्र भितर ताको पालन करुछन चैत्र भितर चैत्राघात करुछन निश्चित रूपे आपणकर सुख शांति फेरी पाइब सुख शांति जीवन यापन करेंगे प्रत्येक कथा को मानिक चलन प्रत्येक टेक्निक कथा आम जो कहूँ छोट छोट कथा को आप ध्यान दिंतु निश्चित रूपे आप जीवन में सुख पाइबे स्क्रिप्ट करदे प्रत्येक दिन जब माइंड आप डिस्टर्बान्स अच्छी अस्थिरता अच्छी कौन कथा को ठीक से देखुना ताले आपण जीवन में केबे भी आपणकर कौन काम में सक्सेस हो पारे लाभवान हो पारे सफलतार शीर्षे जाई पहुँच पारे कि लक्ष्य स्थल में पहुँचापी आप कष्ट हो शुणु कौन साधु महात्मा कौन व्यक्ति विशेष माने जदि आपण कुछ उपदेश दौरान कुछ सुंदर कथा कहते समाज को गोटे शिक्षणीय वार्ता दौरान ताकू आप अनुभव करुँच मानतु चलतु निश्चित रूपे आप जीवन में सुख शांति फेरी पाइबे आपन को यहाँ आमर संपूर्ण रूपे बाधा रहा आप चिंता करूँ और से भाई आप कार्य करूँ आज कार्यक्रम आम ये रखुचु जय जगन्नाथ जय मां शारदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् विश्व स्वस्ति शांति भवन्तु वसुधैवं कुटुम्बकम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः।